देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को एहसन टीवी की तरफ से खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाऊंगा बहरा हिंद में समुंदर से घिरे हुए एक इस्लामी जजीरा नमा मुल्क मालदीव की, और मालदीव के बारे में ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करूंगा जो आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। मगर वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल एहसन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मालदीव, जो तकरीबन 1200 के करीब छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, और सिर्फ 200 के करीब ऐसे जजीरे हैं जिन पर इंसानी आबादी रहती है। रकबे की बात करें तो मालदीव का कुल रकबा 300 मुरबा किलोमीटर है, और रकबे के एतबार से मालदीव दुनिया का 209वां बड़ा मुल्क है। और अगर आबादी की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की वर्ल्ड मीटर रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की कुल आबादी 5,54,808 लोगों पर मुश्तमिल है, और आबादी के एतबार से मालदीव दुनिया का 173वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, मालदीव की अगर तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव पर पहली बार सनहाली लोगों ने अपनी बस्तियां कायम की थीं। सनहाली वही लोग थे जो आज भी श्रीलंका में बड़ी तादाद में रहते हैं। शायद इसी वजह से जो मुल्क जोग्राफी तौर पर मालदीव के करीब है वो श्रीलंका है, जिसका मालदीव से फासला तकरीबन 800 किलोमीटर का है। सनहाली वही लोग हैं जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं, और इन लोगों ने 1400 साल तक मालदीव पर हुकूमत की, और 1400 साल तक यहाँ बुद्ध मत के अलावा और कोई मज़हब दाखिल ना हो सका। मगर 11वीं सदी ईस्वी में अरब से तजारत की गर्ज से आने वाले ताजरों के ज़रिए इस्लाम इस खिते में दाखिल हुआ, और उस वक़्त के बुद्ध मत बादशाह ने मुसलमान ताजरों की ईमानदारी और हुस्न सलूक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, और अपना नाम दोवीमी से बदलकर सुल्तान मोहम्मद आदिल रख लिया। दोस्तों, जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक की निस्बत मालदीव में इस्लाम खासा बाद में आया था, मगर सुल्तान के इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी राया ने तेज़ी से इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। बरसगीर की तरह मालदीव भी अपने एतवार के बहुत सारे रंग देख चुका है। 1558 में इस मुल्क पर पुर्तगीज़ियों ने कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद 1654 में वलंदेज़ियों ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, और आने वाले 2 सदियों तक इसे अपनी मलकियत बनाए रखा। मगर अंग्रेज़ों की नज़र जब मालदीव पर पड़ी तो उन्होंने इस पर कब्ज़ा करके इसे अंग्रेज़ों की कॉलोनियों में तब्दील कर दिया। मगर 26 जुलाई 1965 को मालदीव ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, और 1968 को ये मुल्क जमहूरिया मालदीव बन गया, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ मालदीव रख दिया गया। दोस्तों, दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ की बात करें तो मालदीव आबादी के एतबार से बर-ए-आज़म एशिया और इस्लामी ममालिक का सबसे छोटा मुल्क है। मालदीव में 98% लोग मुस्लिम और बाकी 2% बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ज़ुबान की बात करें तो दिवेही मालदीव की कौमी ज़ुबान है। ये ज़ुबान श्रीलंका में बोली जाने वाली ज़ुबान सनहाली से मिलती जुलती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उर्दू और हिंदी आपस में मिलती जुलती हैं। बाकी ज़ुबानों की बात करें तो दिवेही के अलावा सनहाली और इंग्लिश यहाँ बोली जाती हैं, जबकि मालदीव का डायलिंग कोड +960 है। दोस्तों, हैरानकुन हक़ाइक़ की बात करें तो गुज़िश्ता सदी के दौरान मालदीव के समुद्रों में 8 इंच का इजाफा हुआ है। समुद्रों में पानी के बढ़ने की वजह से मालदीव की बका को आने वाले दिनों में ख़तरा लाक है। 2004 में आने वाली सुनामी से मालदीव के कई इलाके पानी में डूब गए थे, जिससे हज़ारों अफराद बेघर हुए, और 10 गैर मुल्कियों समेत 100 के करीब लोगों की हलाकत हुई। क्या आप जानते हैं मालदीव सतह समुंदर से सिर्फ 2 मीटर तक बुलंद है। इसी वजह से दुनिया में समुंदर से सबसे ज़्यादा खतरा मालदीव को है। मालदीव के समुद्रों में व्हेल मछली सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिनकी औसतन लंबाई 15 से 30 फुट तक होती है।
اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے صاف پانی اسی ملک کے ساحلوں کا ہے۔ دارالحکومت کی بات کریں تو مالے اس ملک کا دارالحکومت ہے اور 1968 سے لے کر اب تک مالے مالدیپ کا کیپٹل سٹی ہے، اور یہ شہر آبادی کے اعتبار سے مالدیپ کا سب سے بڑا شہر بھی کہلاتا ہے۔ 5.8 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس شہر میں 2 لاکھ سے زائد لوگ رہائش پذیر ہیں۔ مالے کے علاوہ ادو شہر مالدیپ کا دوسرا بڑا شہر کہلاتا ہے اور اس شہر میں تقریباً 1 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں۔ مالے شہر میں موجود ویلانا ایئرپورٹ مالدیپ کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہلاتا ہے۔ اس ملک میں ٹوٹل 12 کے قریب ہوائی اڈے موجود ہیں، جن میں سے 4 ایئرپورٹس ایسے ہیں جن کو انٹرنیشنل کی حیثیت حاصل ہے۔ ملکی نظام کی بات کریں تو ملک میں صدارتی نظام قائم ہے۔ پارلیمنٹ صدر کو منتخب کرتی ہے جس کی مدت 4 سال ہوتی ہے۔ مالدیپ میں پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے جس کے ٹوٹل ارکان کی تعداد 54 ہے، جن میں سے 8 ممبر مالے شہر سے جبکہ باقی ممبرز مختلف اضلاع کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ دوستو، اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں اسلامی قانون نافذ ہے، مگر چند ہوٹلوں اور جزیروں کو شراب اور غیر ملکی قوانین کی اجازت حاصل ہے۔ قومی درخت کی بات کریں تو ناریل کا درخت مالدیپ کا قومی درخت کہلاتا ہے، جبکہ پنک روز مالدیپ کا قومی پھول ہے جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت لگتا ہے۔ قومی پرندے کی بات کریں تو وائٹ بریسٹڈ واٹر ہین مالدیپ کا قومی پرندہ کہلاتا ہے، اور اگر قومی جانور کا ذکر کیا جائے تو اسے یلو فن ٹیونا کہتے ہیں۔ دوستو، اگر موسم کی بات کی جائے تو مالدیپ ایک گرم علاقہ ہے جہاں سال میں صرف 2 موسم آتے ہیں، ایک گرمی اور دوسرا برساتی، جبکہ سردی یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیاحت کی بات کریں تو سیاحت کے حوالے سے مالدیپ دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ ملکی آمدنی کا 40% حصہ سیاحت سے وصول کیا جاتا ہے۔ مالدیپ کی کرنسی کو مالدیوین روپیہ کہا جاتا ہے، اور ایک مالدیوین روپیہ پاکستانی 11.58 روپوں کے برابر ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ 1 ماہ تک مالدیپ کے سیاحتی مقامات کا لطف اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ مالدیپ پاکستانیوں کو 1 ماہ کا مفت ویزا مالدیپ پہنچنے پر لگا دیتا ہے، اور آپ مالدیپ میں رہتے ہوئے اپنے ویزے میں توسیع بھی کروا سکتے ہیں۔ سیاحت کے علاوہ ماہی گیری آمدنی کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے۔ اس ملک کی شرح تعلیم 98% ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مالدیپ جزیروں سے مل کر ایک ملک بنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، کشتی، بحری جہاز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور آخر میں دوستو، اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو سمندر کنارے والی بال کھیلنا یہاں کا مقبول کھیل سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سرفنگ کو بھی کافی پسند کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی مالدیپ پر بنی ایک تفصیلاً اور معلومات سے بھری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔